हेलो एवरीवन। जय जगन्नाथ। समस्त को चैनल को स्वागत। आज हम डिस्कशन करबा अपकमिंग पीजीटी वैकेंसी ओपीएससी पीजीटी और एसएसबी पीजीटी रो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस। वीडियो को आगु को नेबा पूर्वरु जो माने वीडियो को नुआ चैनल को नुआ विजिट करूछंती समस्त को अनुरोध चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु एवं चैनल वीडियो टी इंफॉर्मेटिव लागिले वीडियो को शेयर करिवे। वीडियो देखि सारला परे आपनकर बहुमूल्य मतामत जणाइबे। आज डिस्कशन होउची अपकमिंग पीजीटी वैकेंसी अपडेट कौन रही। ओपीएससी पीजीटी रो कंप्लीट प्रोसेस आम डिस्कशन करबा। एसएसबी पीजीटी रो मध्य कंप्लीट प्रोसेस डिस्कशन करबा। तार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कशन करबा। सिलेक्शन प्रोसीजर और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन विषय रे मध्य डिस्कशन करबा। तापर टोटल सिलेबस ओपीएससी पीजीटी एसएसबी पीजीटी रो सिलेबस कौन रहुची सब्जेक्ट वाइज मध्य हमें देखिदबा। आउ सैलरी स्ट्रक्चर कौन रहुची ताहा मध्य देखिबा। स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी विषय मध्य आलोचना करबा। आउ आर सिलेबस आपण माने जदि पाइबाकू चाहुछंती हमर टेलीग्राम स्वाइन क्लासेस जोटा कि मु हमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देई देबी। सेथिरे जाई आपण माने जॉइन हे जिवे। सेथिरे आपनकू कंप्लीट सिलेबस मिली जिवो। ठीक अछि। तो ये थिला कथा। आमे वर्तमान वीडियो स्टार्ट करबा। डेरी करबा नहीं आगो आमे अपकमिंग वैकेंसी रो एक गोटे शॉर्ट नोटिफिकेशन आसीथिला जोथिरे मु एटा आगो वीडियो रे भी जणैछि जोथिरे कि जॉइंट डायरेक्टर समस्त प्रिंसिपल 488 कैटेगरी रो नॉन एडेड हायर सेकेंडरी स्कूल को कहछन्ति कि से माने तांकर 7 दिन भितरे वर्तमान तो देई सारिबेनी जे 7 दिन हेई गलानी। तो 7 दिन भितरे सी तांकर वैकेंसी पोजीशन पीजीटी पई देबे। तो एथुर गोटे क्लियर इंडिकेट किछि होउछि कि हमरो किछि पारे वैकेंसी आसी पारे ईमेल रे विदिन वीक रे से पठेबे। तो एटा डिस्कशन हेतिला एटा मु कहिबार थिला। आउ वीडियो भी आसीछि हमर शिक्षा मंत्री उच्च शिक्षा मंत्री मध्य बाइट रे कहिसंती कि ओपीएससी रो जो जो पीजीटी वैकेंसी अछि 700 केते थिला सेथुरु 300 फिलअप हेछि एबे। पुणी आउ जहा वैकेंसी रहिला 400 से मध्य खूब शीघ्र फिलअप होबो। ता माने आमे मोटा मोटी भाबे जानि पारि अनुमान करि परिबा कि पीजीटी आसुची। ठीक अछि। सी एसएसबी हो ओपीएससी हो एबे तो ओपीएससी जस्ट सरिलानी तार सिलेक्शन प्रोसेस। एसएसबी रो तो सरिलानी। तो धीरे धीरे एसएसबी रो लास्ट फेज रे पहुंच जाइथिला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो पुणी एसएसबी आसीबो तापर ओपीएससी आसीबो। ओपीएससी टिके डेरी हुए किंतु ओपीएससी भी आसुची। ठीक अछि। तो पीजीटी आसीबो ही आसीबो एतिके आमे अनुमान करि परिबा। तापर आउ गवर्नमेंट ऊपर तो किछि भरोसा नाही से केतेले काढुची केतेले पुणी रखि दउची। तो आमे गोटे अनुमान करके कहि परिबा कि वैकेंसी आसीबो जहा एई नोटिस रु जणा पडुची आ शिक्षा मंत्री कथा रु जहा आमे अनुमान करूचे। किंतु आमे आज जहा डिस्कशन करबा क्लियर कट कथा सेथिरे हैला ओपीएससी रो टोटल सिलेक्शन प्रोसेस विषय आमे डिस्कशन करबा। ये ऑफिशियल वेबसाइट रु ओपीएससी पीजीटी रो मु गोटे पुराना नोटिफिकेशन जोटा लास्ट टाइम हमर होइतिला सेही बेसिस रे ही मोटा मोटी हबो। चेंजेस विशेष किछि हुए नाही जेहेतु ये 24 मसिया रु स्टार्ट है कि वर्तमान सिलेक्शन प्रोसेस सरुची। तो ये लेटेस्ट ये नोटिफिकेशन टी एथिरु हमें जानि परिबा केमिति कोन सिलेक्शन हुए एक्चुअली। ठीक अछि। तो एज कथा जदि देखिबा तो मिनिमम एज गोटे पिलार 21 वर्ष हेइथिबा दरकार। ठीक अछि। आज जन फास्ट डे ऑफ जनवरी 30 से ताको ये कथा पकेइछंदी हमें ये डेट दरकार ना जते बेले से नोटिफिकेशन बाहर थिला। तो 21 वर्ष हेइथिबा दरकार आउ मैक्सिमम 45 वर्ष हेइथिबा दरकार। ता भितरे मध्य रिजर्वेशन अछि। ए पीडीएफ को नै कि आपण माने भलरे पढि देई परिबे जदि चाहिबे पीडीएफ ग्रुप रे मु शेयर कर देबी। ठीक अछि। तो एटा हला कथा। तापरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जदि देखिबे ताले जेहेतु ये पीजीटी पीजीटी रे मिनिमम आपनकर बीईडी बीएड ठीक अछि और पीजी दरकार बीएड दरकार आउ पीजी दरकार। किंतु किछि सब्जेक्ट अछि जोथिरे ओडिसा गवर्नमेंट बेसिकली एसएसबी पीजीटी ओपीएससी पीजीटी रे आदर्श विद्यालय रे तो मागुची ओएवीएस रे आउ केवीएस एनबीएस रे तो बीएड मागुची कंपलसरी। किंतु ओडिसा रो एसएसबी पीजीटी आउ ओपीएससी पीजीटी ठीक अछि। ई भितरे किछिटा सब्जेक्ट अछि जोथिरे कि मागु नाही। कोन मागु नाही ये कहला बीईडी क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट्स अदर दान माने एई सब्जेक्ट जो लेखा जाईची एई सब्जेक्ट रे मागुची ताको छाडी देला पर आउ जो जो सब्जेक्ट रहिला
ସେଥିରେ ମାଗୁନାହିଁ। ତ ବଟାନି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଇଂଲିଶ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ହିନ୍ଦୀ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଓଡ଼ିଆ, ଫିଜିକ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ଜିଓଲୋଜି ଏଥିରେ କଣ ହବ ନା ବିଏଡ୍ କମ୍ପଲସରି, ତା ସାଥିରେ ପିଜି। ଠିକ ଅଛି। ତାମାନେ ଆଉ ରହିଲା କଣ? ରହିଲା ଦେଖ କଣ ଏଇଥିରୁ ଦେଖିଦେଇ ପାରିବ। ଯେମିତି କମର୍ସ ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ହୋଇଗଲା, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ମେ ବି ଅଛି ସେଇଥିରେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ରିଲେଟ କରିପାରିବେ। ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବି ବିଏଡ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। କମର୍ସ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ସାଇକୋଲୋଜିରେ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି ସାଇକୋଲୋଜି ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି। ଏଜୁକେସନ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏଜୁକେସନ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏମିତି କିଛି ସବଜେକ୍ଟ, ଏଜୁକେସନ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଏଜୁକେସନରେ ବି ବିଏଡ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖିଛି। ଅଦର ଦାନ, ଏଇଥିରେ ସବୁ ବିଇଡି ଦରକାର, ମାନେ ଏଇଥିରେ ବିଇଡି ଦରକାର, ଆକୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ବିଇଡି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏଜୁକେସନରେ ବି ମେ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। କାରଣ ସିଏ ତ ବ୍ୟାଚଲର କଲେ ନା ଏଜୁକେସନରେ। ତ ତାଙ୍କ ପିଜିଟି ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ତ ଇଏ ରହିଲା କଥା। ତାପରେ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଫିସ୍ ଉପରେ ଆମର କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ। ମେଥଡ ଅଫ ସିଲେକ୍ସନ, ଇଏ ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ତ ମେଥଡ ଅଫ ସିଲେକ୍ସନ ଓପିଏସସି ପିଜିଟି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ପିଜିଟି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ ଓପିଏସସି ପିଜିଟି। ତ ଓପିଏସସି ପିଜିଟିରେ ବିଶେଷ କରି ଏ କଥା ରହିଲା କଣ ନା ତିନିଟା ସେକ୍ସନରେ ଏକ୍ଜାମ ହବ। ପେପର 1, ପେପର 2, ପେପର 3। ଏହାର ସିଲାବସ ବି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଦବା। ଓପିଏସସି ଦେଖୁଛୁ, ଓପିଏସସି ର ସିଲାବସ ଦେଖିଦବା। ତ ତିନିଟା ପେପର 300 ମାର୍କ। କଥା ସରିଲା। ତିନିଟା ପେପର, ଆଉ ଏଥିରେ ରିଟିନ ଟେଷ୍ଟ ହବ ଆଗ, ତାପରେ ହବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଆଗ ରିଟିନ ଟେଷ୍ଟ, ତାପରେ ହବ କଣ? ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ପର୍ସନାଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ତ 100 ମାର୍କ, 300 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ ହବ। ଠିକ ଅଛି। ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ବି ଅଛି। କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ 33%। ତା ମାନେ ଭାବି ଦିଅନି କି 33% ରଖିଦେଲେ ଆମେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ପଳେଇବୁ। ମାନେ ମିନିମମ ଯେମିତି ପାସ୍ ମାର୍କ 30, ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ, ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ, ସେମିତି ତମେ ଯଦି 33 ମାର୍କ ରଖିଲ ତମକୁ ଗଣା ହବ କି ଏମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ। ତା ଭିତରେ ଯେତେଟା ସିଟ୍ ଥିବ ସେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିବା କଥା, 1/3 ଡାକିବେ, 5 ଟାଇମ୍ସ ଡାକିବେ, କି 4 ଟାଇମ୍ସ ଡାକିବେ। 30% ଯୋଉ 33% ଉପରକୁ ଯେତିକି ଜଣ ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ସେଥିରୁ କାଉଣ୍ଟ ହବ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଡକାଯିବ। ମନେକର 5ଟା ସିଟ୍, 25 ଜଣଙ୍କୁ ଡକା ହବ। ତ 33% ଉପରେ ରଖିଥିବା 25 ଜଣଙ୍କୁ ଡକାଯିବ। ଏମିତି। ଠିକ ଅଛି। ଏଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଟୁ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅଫ୍ ଟୁ, ମାନେ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫର ଦି ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅଫ୍ ଟୁ 10 ମେମ୍ବର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ ବି କଲ୍, ତା ହିସାବରେ ଡାକିବେ। ଦିଟା ସିଟ୍ ଥିଲେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଡକାଯିବ ହେଲା। 3ରୁ 5 ଜଣ ଥିଲେ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଡକା ହବ। ତ 3 ଟାଇମ୍ସ ସେମାନେ ଡାକିବେ ହେଲା। ଇଏ ଥିଲା। ଅଦର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଲା ଓଡିଆ ଲୋକ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ସିଧା କଥା। ଆଉ ଏଥିରେ ବେଶୀ କଥା ନାହିଁ। ଇଏ ଥିଲା କଥା। ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍, ଇଏ ତ ସେ ଫର୍ମ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଇଏ ସବୁ ଜାଣିଦବ। ବେସିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଯୋଉ ବେସରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିବେ, ସେଇ ବେସରେ ଆମର କଥା ଚାଲିଛି। ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ବିଏଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଏ ସବୁ ଦରକାର। ତ ଇଏ ତ ଛାଡିଦେବା କଥା। ତ ଇଏ ଥିଲା ମୋଟାମୋଟି ଏତିକି ହିଁ କଥା। 300 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ଅଛି। ଗୋଟାକ ମାର୍କ 1 ମାର୍କ ଲେଖେ। ଯଦି ଭୁଲ ହେଲା 0.25 ମାଇନସ ହବ। ଇଏ ହେଲା ଓପିଏସସି ପିଜିଟି କଥା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛୁ। କହିଦେଲି। ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ କି କଣ ଅବୁଝା ରହିଲା, ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସବୁ କଥା ଏଇଥିରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଥିବ, ମନରେ ଗୋଟେ ଆସୁଥିବ କି ପେପର 1, ପେପର 2, ପେପର 3 କଣ? ପେପର 1ରେ ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ, ଇଏ ପେପର 1ରେ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି। ଏଥିରୁ 50 ମାର୍କ, ଏଥିରୁ 50 ମାର୍କ। ପେପର 1ରେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି। ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ଠିକ ଅଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ, ବର୍ବ, ଗ୍ରାମାର ଯାହା ରହିଲା, ଆଉ ଅପୋଜିଟ ୱାର୍ଡ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କଥା ଆସିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜେନେରାଲ ନଲେଜ କହିଲେ ଦି ପେପର ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ୱିଲ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ ଅଫ ନଲେଜ କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟସ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଆର୍। ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପେପର 1 ଯୋଉଟା ପୁରୁଣା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା 2023-24ରେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଦବା। ପେପର 1 ପୁରୁଣା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି କରିଦବା। ତ ଇଭେଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଆଜ ଅଫ everyday observations and experience in the scientific aspects of life
as may be expected an educated person ଠାରୁ ଯାହା ଯାହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଏ ସାଇନ୍ସ ରିଲେଟେଡ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ସେଇ ସବୁ ଉପରେ ପଢିବ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବ, ଇଣ୍ଡିଆର ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢିବ, ସଚ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହୁଇଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏବୁଲ ଟୁ ୱିଦାଉଟ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ଷ୍ଟଡି। କହୁଛି ସିନା ସ୍ପେଶିଆଲ ଷ୍ଟଡି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ନ ପଢିଲେ ହେଇପାରିବନି। ଇଏ ହେଲା ପେପର ୱାନ୍। ଇଏ ଯୋଉ ପେପର ୱାନ୍ ଲେଖିଛି ଇଏ ହେଲା ପେପର ଟୁ। ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ହେଲା ପେପର ଟୁ। ପେପର ଟୁ, ପେପର ଥ୍ରୀ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ ଏ ତିନିଟା ପେପର କଥା ସେ କହିଛି। ଭିଡିଓଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡିବ। पेपर वन है जनरल इंग्लिश, अब ये जनरल नॉलेज। ठीक अच्छे, ड्यूरेशन ऑफ पेपर वन 2 आवर्स, पेपर थ्री भी 2 आवर्स, पेपर टू भी 3 आवर्स रहा कथा। तो ये पेपर वन गला, तापर जोटा लिखाई एटा है पेपर टू। एथिरे सिलेबस सब सब्जेक्ट वाइज अच्छी, मु पठेदेवी देखिदेवे। तो ये पेपर टू रे तुम सब्जेक्ट रो किछटा यूनिट पेपर टू रे रहिबो, आउ जो पेपर टू जोटा लिखाई एटा है पेपर थ्री, एटा है पेपर थ्री। ठीक अच्छे, पेपर थ्री एथिरे किछटा सब्जेक्ट रहिबो। ये तुमर आंथ्रोपोलॉजी हो गला। तो एमिति ही हुए। आंथ्रोपोलॉजी कथा सरला। ठीक अच्छे, तार बटानी रे सेमिति आसीबो पेपर टू पेपर थ्री। ये पेपर वन टू जो लिखा है 2 और 3। केमिस्ट्री सेमिति आसीबो, सेक्शन ए सेक्शन बी माने पेपर टू पेपर थ्री। ठीक अच्छे, तो सेही हिसाब रे समस्तଙ୍କର ये हबो। एथिरे कौन हुए, पेपर टू रे सेक्शन वन ए सेक्शन बी, पेपर वन रे सेक्शन ए माने पेपर टू रे ए बी, थ्री रे भी ए बी। आउ पेपर वन टा तो समस्त कमन, आउ 2 घंटार पेपर। ये रहिला टोटल सिलेबस। सिलेबस मु एथिपाई स्क्रोल करके नहीं जाउची कि याकू तमे माने निजे निजे निजर सिलेबस देखियो। तो आमर कॉमर्स कॉमर्स विषय रे मध्ये आमे डिटेल डिस्कशन करबा, जदि नोटिफिकेशन आसीबो री से डिस्कशन करबा। तो ये रहिला कथा, ये एमिति रहिची सिलेबस। तो जानि परलो तीनटा पेपर रे एग्जाम होउची, 1 2। आउ एसएसबी पीजीटी रो सिलेबस सेम, किंतु कथा है गोटे पेपर रे एग्जाम हम। एसएसबी कहला बेलू मुझे बुझेदेवी, एबी भी टिके कहीदौची। गोटे पेपर रो एग्जाम एसएसबी रे, से इंटरव्यू भी ना। आ 100 मार्क नुहे, सी क्वेश्चन हम 100टा, किंतु मार्क 1.5 मार्क लगे 150। आ 0.33 नेगेटिव अच्छी से एसएसबी लेक्चर रेंज, एसएसबी पीजीटी सेमती। आउ तार क्यारियर मार्क 50 मार्क रोचे, आउ 150 मार्क रो एग्जाम 200 मार्क रु से काउंट होगी डायरेक्ट पोस्टिंग हम, से किसी इंटरव्यू ना। सी है एसएसबी पीजीटी। एसएसबी पीजीटी ओपीएससी पीजीटी रे कौन अंतर रोचे, कौन डिफरेन्स रोचे, गोटे अलग वीडियो बतेद। तो ये गला ओपीएससी पीजीटी रो कंप्लीट प्रोसेस। तापर जदि एसएसबी पीजीटी विषय में जानिबा, ये एसएसबी पीजीटी रो पुराना नोटिफिकेशन 2000 पुराना पुराना माने लास्ट ईयर लास्ट लास्ट नोटिफिकेशन बाहर थी, डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट रो आमे आनले। तो एसएसबी विषय रे वर्तमान आमे आलोचना करिया। एसएसबी रे जदि देखिबे ताले कथा रहिला से एलिजिबिलिटी प्राय समान, से आम डिस्कसन करिया दरकार नहीं। से 21 वर्ष 45 वर्ष से ही सब कथा चलियो, से आमर किसी पशिबार ही नहीं। आम खाली गोटे कथा करवा, आमर एठी सबू समान, केवल आम यही जिनसा क्यारियर आसेसमेंट जोटा होउची। ठीक अच्छे, जो क्यारियर आसेसमेंट कथा होउची, से क्यारियर आसेसमेंट केमिति होउची एटा को भलरे देखिबार अछि। एबु स्क्रीनशॉट मारिक देख रखि दियंतु। जो माने सीरियस एस्पिरेंट अछंती से माने तो वीडियोटा को पूरा देखिबा ही दरकार, जो सांग माने अछंती ताको शेयर करिया दरकार। तो एथिरे कोन रहउची, क्वालिफिकेशन कोन कोन रहउची। ठीक अछि, क्वालिफिकेशन रे जदि मैट्रिकुलेशन आपण अछंती, जो मैट्रिक पास करछंती, फर्स्ट डिवीजन रे 5 मार्क, सेकंड डिवीजन रे 4 मार्क, ए हिसाब रे हिसाब हो।
ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ କେତେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିବେ, ଟୋଟାଲ ମାର୍କ 5 ହେଲେ ଏଥିରୁ କେତେ କେତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ କେତେ ରହୁଛି ହେଲା। ଇଏ ରହିଲା ଡିଷ୍ଟିଂସନରେ 2 ମାର୍କ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ହେଲେ 8 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ 10 ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। ପିଜି କରିଥିଲେ 15 ହେଲା, ବିଇଡି କରିଥିଲେ 15। ତମକୁ ସାରେ ଯାହାର ବିଇଡି ନଥିବ ସେ କଣ କରିବ? ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟରେ ବିଇଡି ମାଗିବ ନାହିଁ, ଇନ କେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପିଜିଟି ଇନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ୱେୟାର ବିଇଡି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ନଟ୍ ମାଣ୍ଡାଟୋରି, ସେ ଟୋଟାଲ ପିଜିଟାକୁ 30 ମାର୍କର ଧରାହବ। ପିଜିଟାକୁ କଣ କରାହବ? 30 ମାର୍କର ଧରାହବ। ଏଇ ହିସାବରେ ନିଜ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିକି ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ନିଜେ ନିଜେ କ୍ୟାରିୟର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିକି ତାର କେତେ ମାର୍କ ରହୁଛି ହିସାବ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ରହିଲା, ଏତିକି ହିଁ ଡିଫରେନ୍ସ। ଓପିଏସସି ପିଜିଟି ଆଉ ଏସଏସବି ପିଜିଟିର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ଭିତରେ ତାହାର କ୍ୟାରିୟର ଆସେସମେଣ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାସ୍ ମିନିମମ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିଥିବାକୁ ପଡିବ, ପିସିରେ 55% ମାର୍କ, ବିଇଡିରେ 55% ମାର୍କ ରଖିଥିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦବ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆସିବ, ସିଏ ହେଲା ଓପିଏସସିର। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟର ଆସେସମେଣ୍ଟ ହବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ ହବ। ସେଥିରେ 3ଟା ପେପର, ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପେପର। ତାର ସିଲାବସ ଆମେ ଯୋଉ ଏବେ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ପେପର 1 ଆଉ ପେପର 2 ଇଏ ହେଲା ଟୋଟାଲ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ସିଲାବସ। 1 ଆଉ 2 ଏଇଟା ପଡିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପଡିବ ନାହିଁ ଏସଏସବି ପିଜିଟିରେ। ଏସଏସବିରେ ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଏସଏସବିରେ ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ପେପର 2 ଆଉ ପେପର 3 ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏବେ କହିଲି, ସେ ଦିଟା ଆଗ ମିଶିକି ତୁମର 150 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ ହବ। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ବଟାନିର ପେପର 1 ଆଉ ପେପର 2, এই ଦିଟା ଆଗ ମିଶିକି 150 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ରହିଲା କଥା। ତ ଇଏ ହୋଇଗଲା ଆମର ଏସଏସବି ଭିତରେ। ଏସଏସବିରେ ଆଉ ବି ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିବାର ନାହିଁ। ଏସଏସବି ଭିତରେ ପୁରା କଣ 100% ଜାଣିଦେଲୁ ସମସ୍ତେ। ଓପିଏସସି ପିଜିଟି ଆଉ ଏସଏସବି ପିଜିଟିର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଦେଲେ। ତ ଆଉ ସିଲାବସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଦେଲ, ଅପକମିଂ ଭାକାନ୍ସି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଦେଲ। ତାପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବାର ଥିଲା ସାଲାରୀ କଣ ଡିସ୍କସନ ହବ। ଏଇ ସାଲାରୀ, ଏଇ ସ୍କେଲ ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖିବ ତମେ ଏସଏସବିରେ, ଠିକ ଅଛି। ଓପିଏସସିରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଓପିଏସସିରେ ଦେଖେଇଦବା। ଓପିଏସସିରେ ଯଦି ଦେଖିବ, ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଇ ସାଲାରୀ 10, 9ରୁ ସେଇ ପାଖାପାଖି ସାଲାରୀ ହିଁ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ଗ୍ରୁପ ବି ପୋଷ୍ଟ ସେଇ ସାଲାରୀ, ସେଇ ଲେଭେଲ 10ର ସାଲାରୀ ରହିବ। ଇଏ ରହିଲା କଥା। ଆଉ କ୍ୟାରିୟର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ କଣ, ପିଜିଟିରେ ରହିଲେ ଆପଣମାନେ +2 ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇବେ। ତା ସାଥିରେ ଯୋଉଠି ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଥିବ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ପଢେଇବେ, କିନ୍ତୁ +2 ଆପଣଙ୍କର ହେଲା 11th 12th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବେ। ତା ସାଥିରେ ବି ଆଗକୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପାଇଁ ଯାହା ଯୋଉମାନେ ପିଏଚଡି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି କି ଯାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଓପିଏସସିର ଓଡିଶା ଏଜୁକେସନ ଅଫିସର ଯାହା ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି, କି ନେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ, ତ ତା ସାଥିରେ ରହିକି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଇଏ ହେଲା କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋଥ ବିଷୟରେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଡିସ୍କସନ। ଆଉ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି କଣ ପଢାପଢି କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ହେଲା ସିଲାବସ କଭର କରିବାର ଅଛି। ଆର ଗୋଟେ ଡିଟେଲ ଭିଡିଓ ଆଣିବା ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର ହେଲା। ସିଲାବସ ପ୍ରଥମେ କଭର କରିବେ, ତାପରେ ରିଭିଜନ, PYQ, SRP, ଇଏ 3ଟା ସବୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମର ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ସିଲାବସ ଥରୋଲି କଭର ହବ, ତାପରେ ରିଭିଜନ ହବ, ଯେତିକି କଭର ହଉଛି ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ କରାଯିବ। ତା ସାଥିରେ ମକ୍ ଦିଆହବ, SRPM ମକ୍ ଦିଆଯିବ। ତା ସାଥିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ତମେ ଯେତିକି ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ପୋର୍ସନ ରହୁଛି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ। SRPMP ଇଏ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଡିସ୍କସନ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।